kopian insyaallah makin niki daripada bagian termakin pada sikit-sikit wah ambatakallahu nabatan hasana wa allamakal kitaba wal hikmah. Niki nggih piran niki sampun daripada hafal lek driki. Makin niki terfotokopian niki pada sikit-sikit. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kami mohon untuk seksi kopi sila ada sedan niki Bapak Lungaram ada sambil ngopi juga. Ada tendak pinang. Jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama untuk membaca solawat kepada junjungan alam besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semua aktivitas kita diberikan kebarokahan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat pada baca solawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bau rekat lalu lolon jeliman mun jelantik elek kali aji. Kenaan tekad kuatan iman apik-apik tanpa guru ngaji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ina ama semeton jari sila gama pada berguru ngaji. Gendek repot si anak jari adek demolah lek jelo muri. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah. Jamaah yang sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adik nenda telang pengadik-adik Datuk Saleh Hambali. Nggih. Saya ingat niki alhamdulillah niki beliau sa EP kitab nggih. Makin iya terbahas sekedik-sekedik nggih.
Adik ndak telang niki sak Datuk Bengkel niki nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal pada menyatakan yang mewarisi rezeki. Nah niki ia membicarakan, ia sak terbahas di kitab niki, di pasal pertama niki adalah ngumben tante adik luek mut rezeki itu warisan tisik para ulama-ulama kita. Hai saudaraku, bermula suatu yang mempusakai luasnya rezeki yang halal itu yaitu amat banyak, akan tetapi tiada aku sebut akan dia di sini, melainkan sangat dicontohi yaitu 3 perkara. Nah, telu perkara nggih. Telu perkara niki pengadik-adik Datuk Saleh Hambali teajah te adik ngumben tanah adik sak luas rezeki te adik sabega mau terezeki. Saya enggak lontos surut repot itu dekat otak dari bawah naik jeri atas dek tase petang dek tase subuh dek tase hujan dek tase panas enggak tepete sak jari bis doang. Okey, nah makin ada ndak jari bis, ada ndak jari bis niki ngumben tante pita rezeki niki adik sak tetap masih. Okey. Adik sak tetap masih. Sak pertama daripadanya yaitu takut akan Allah Subhanahu wa taala. Nah niki sak pertama nggih, takut jok deside Allah Subhanahu wa taala. Lamun tegisi penimbang nggih, lamun tegisi penimbang ndak girang kurangi timbangan. Pas bareh lamun itu belanja mede berombok. Lamun dengan belanja kurangane yang tanah. Nah niki sak pertama yang meluasi rezeki jekan desida Allah Subhanahu wa taala nu adalah takut akan Allah Subhanahu wa taala. Dalilna marangkat sabru wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Artinya wallahu alam, barang siapa yang takut ia akan Allah taala niscaya dijadikan keluasan daripadanya rezeki di dalam dunia dan akhirat. Kuncinya marangka sabrun niki takut jok desida Allah Subhanahu wa taala. Ngumben tante takut gawe perintah niki. Kerjakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang takut ia akan Allah taala niscaya dijadikan keluasan daripadanya rezeki di dalam dunia dan di akhirat. Sehingga dunia niki merupakan sawah ladangnya akhirat. Nah makin niki nyiken betaletan nggih era depanen niki era depanen ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia niki adalah sawah ladangnya akhirat. Tesurut luwek-luwek tante betaletan. Pete bibit sak solah adik ne bagus baune. Pada marak de lowong makin bele-bele pete sak padi sak solah. Kadang-kadang neng kangguk bareh pada lain-lainan impari 32 arak cigelis arak sinto gendit tapi jadi kiluek niki aran mikongga kabir niki luek lagu pilih makin bibit sak solah dan diberi rezeki akan dia daripada jalan yang tiada pernah dicita-citakan atau ndekne sangke-sangke kan datang rezeki niki. Kuncin malam kasabru niki takut akan Allah Subhanahu wa taala. Ditnunas cok desida Allah taala lamun desampun pada solat 5 waktu dalam sehari semalam. Apalagi Allahumma ftahli abwaab rizqi wassalamah wasihhatu wan ni'mah wasrif annal bala wal munkarat wal manhiyati minna haza ila yaumil qiyamah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin. Allahumma rzuqni rizqan jadidan halalan thayyiban. Si luwek pengendenge rizqan halalan
tayyiban wa umron tawilan nafian wa malan kasiron wa rezeki malik ne harta saluwe len wa malan kasiron wa khairon qoriban ditrapeta kajian kebagusan wa syarron baidan dait jauh ambe kaji ekan kelengihan bi rahmatika ya arhamar rahimin dengan rahmatmu ya Allah. Nah niki doa untuk lunas rezeki jok disida Allah suga mendedek dait doa niki sidak bahasa jamak-jamak kadu. Lagu adik diyakin bahwa doa pelinggih niki akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndak ragu-ragu. Sehingga lamun Allah taala berjanji insyaallah uduni astajib lakum, mintalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Niscaya jakku kabulan searan jak niki kadang-kadang langsung, kadang-kadang jemak, kadang-kadang karing sebulan, kadang-kadang karing setahun. Lamun nendek sampai terkabulan doa niki ia terparanan doa yang tertunda. Berarti era dadai akhirat. Nggih, nek nuah ingkar janji deside Allah Subhanahu wa taala. Daripada dunia dan akhirat, dan barang siapa menyerahkan dan bergantung atas Allah, nah niki ilmu tauhid nggih, ilmu tauhid. Salah satu contoh ilmu tauhid pelinggih senamian niki lalu meken beli pindang, beli pindang dolas bu desyong sampai nerengi bu kolok delek bon meja makan, berdekudong berdebili ni lalu mupuk. Tiba-tiba bares terus tama si kucing sak sebeng nan dek milih salak. I tetap terus sebeng takkan salak. Siaran meong niki nggih. Tama na terusan niki bis ulek-ulek niki bis pindang niki. Nah nikilah ilmu tauhid ia tata carana Allah kirimkan meong niki rezeki melalui pelinggih. Kadang-kadang baris mati dengan subhanallah. Harus kita cinta kepada makhluk. Sak kedua niki ilmu tauhid tau de belincek atau merangkat bahasa kanak-kanak cecak nggih. Nah niki belincek niki kan ni momot. Nggih. Nah niki cara Allah mengirimkan rezeki jok belincek niki. Keber niki nggih hamarantan apa bahasa niki le arak kena ali-ali, arak kena dedalu, arak kena kendalu. Nggih, nah niki keber. Keber. Nah ya buna kada mau niki kiriman si Allah Subhanahu wa taala. Nah ya buna jawapan niki arak lek kanak teka. Arak kadek kanak paut jawapan niki. Cecak-cecak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk lalu ditangkap hap. Niki ilmu tauhid. Niki ilmu tauhid. Ya caranya Allah Subhanahu wa taala sak kiriman belincek niki rezeki. Nah makin pelinggih. Angka intina makin nggih lamun berusaha niki pertama ibadah. Yang kedua berdoa. Yang ketiga ikhtiar. Yang keempat adalah tawakal. Aromnya suka sugul, ku mau nyaksing terserah Allah Taala salah dah. Yang penting ibadah dulu, demi ibadah berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus ikhtiar. Demi dua ikhtiar, sarata dengan ikhtiar nggih. Sarata ini ki. Dalam hukum syara, syarat niki adalah mengerjakan sesuatu sendik teman gawe. Mengerjakan sesuatu sendik teman gawe sesuatu ya ran syarat. Misal makin lamun dijak mele jak kelak nangke ada jari kelak nangke harus syarat ni dulu. Pertama harus syarat nangke, harus syarat batik, harus syarat nyoh, harus syarat ragi, harus syarat kemek, api, jangkeh. Harus narak niki syarat. Demikian lengkap niki mulai degawe terusan cari nda pinak kelak nangke. Nah niki tamen tasawuf tamen nggih. Niki syarat-syarat untuk melaksanakan sopok pegawaian niki adalah sesuatu yang dikerjakan setelah cukup syaratnya.
Jamaah yang sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga damun dua serahan diri jok desida Allah dit bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah ya buna ndak ndek berdengan kanca Allah taala. Mbek kena nak berdengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Okay. Nah, harus deh kadu bismillah. Bismillahirrahmanirrahim ya sida awali napi pegawian sak de gawe niki ya benar kena niki tumpuan te dak harus kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas Allah taala maka ia juga memadai dia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan kehendaknya. Niki bahasa lain doang kadun ke. Bahasa laian kadun niki. Lamun dua takut jok desida Allah Subhanahu wa taala. Lamun dua gawe perintah desida Allah Subhanahu wa taala. Lamun dua jauhan larangan akan desida Allah Subhanahu wa taala, napi sak kemelik linggih niki akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti niki tame lek wirid bismillah. Lagu niki kan sampun yang badak depiran. Lamun ndek mampu 2.500 niki 315. 315 nggih. Nah, minimal bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah ya Allah ya Rahman. Bismillah ya Allah ya Rahim. Bismillah ya Zal Jalali wal Ikram. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Bismillah julun tepada sebut. Alhamdulillah jarian penutup. Pacu-pacu entan pada nuntut. Simpong tepada masa irup. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawakkaltu ala Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. Nah niki nggih, niki wirid bismillah. Lamun ndek mampu 2.500 niki tersuruh 315. Bilangkah sembahyang subuh. Ya nggih, bilangkah sembahyang subuh. Napi kehendak pelinggih, napi jak kayun pelinggih niki akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehendaknya sanya dijadikannya bagi tiap-tiap suatu itu ada waktunya, ada saatnya rezeki niki datang. Ndak bares silah ku tokol mararak kisah nggih. Arak batur tiang niki kancet tiang dagang bakso oleh Denpasar nggih.
Ya kan dagang bakso lagu ndek dinik manarak dengan belanja pejuluk ndik ingatkan. Si kurang sabar. Nah alhamdulillah nggih tiang dekat dengan ini masih wah dagang bakso 12 tahun. Nggih mulai awal 90 sampai tahun 2002 pasca bom Bali. Ya dok diangkah terusan lalu merantau mete sangu jari ibadah teh jok desida Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah yang sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hai saudaraku, bermula ini ayat dinamakan dia adalah ayat 1000 dinar. Nah, iaran ayat 1000 dinar nggih, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja niki amalan setiap selesai sembahyang insyaallah napi kayun pelinggih, napi jak kemelek pelinggih akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya sekek takut jok deside Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin ke enggak ada julu engkau sekedik nggih ni soal masih luik niki ya insyaallah makin Bapak Al-Mukarram sak lanjutan niki napi sak pembahasa sak de tekican si beliau insyaallah makin daripada dengar ya Allahu hadiri Allahu syahidi Allahu muttaliun alayya. Pada teduk terusan engkah kedek HP. Nggih, engkah kedek HP dengah angkat ceramah Bapak Al-Mukarram Tuan Guru. Untuk nike jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian sabaut yang sampean sekecet lagu deket orang doang luwek lagu buik. Nggih, makin dakan sekecet kalau kasabruno takut jok disida Allah taala tatkala pete rezekina disida Allah Subhanahu wa taala dengan syarat pertama ibadah dulu. Terus dengan dua ibadah berdoa, yang ketiga ikhtiar, yang keempat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Len tak kebalik jemak temalik. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk lebih barokahnya acara majelis taklim ini, marilah kita sama-sama membukanya dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Al-Mukarram waktunya disilahkan. Sholli wa sallim daiman ala madah. Sholli wa sallim daiman ala madah wal ali wal ashab biman